अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले औंदा सवाद गले बात दा तेरे ने बाल तेरे नैना में नाल तेरे वादा है पहली मुलाकात दा जवानो बाउल जवानो जवानो बाउल मैंने क्या करा? तुम लोगों को जरा भी एहसास है कि तुम ज़ेरे हिरासत हो, पुलिस की गिरफ्त में हो? सानू तो भुट्टा साहब कह के ले आए ने कि चलो उत्थे जाके शो करना है, तो हम शो ही ना करिए। कौन सा शो करना है? और बस करो यार, बस करो, उधर जाके बैठो। सदके जावा, जेब च पा ले। एक मिनट जरा ठहर जाए ना, मैंने इनको पता क्यों बुलाया? सदके जावा बाजी और ते ना दसो। एक मिनट ठहर जाओ। पिछले दिनों लाहौर में ख्वाजा सराओं का एक बैनुल सूबाई क्रिमिनल एक गैंग गिरफ्तार हुआ है। हर तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, डकैती, चोरी, अगवा, कत्ल, इतनी खौफनाक तफसीलात हैं। तो अब इनसे बात करते हैं, और ये पुलिस ऑफिशियल भी साथ है, इनसे बात करते पूछते हैं क्या मामला। मामला की होना है? सानू फाड़ लिया ने बस, ते उदों दे खज्जल करन डे ने। यकीन मनो जिदन दे हवालात च बंद कीता ने, कोई पराउणा आ जावे थाने च ते ओदे वास्ते बोतल ते नहीं मंगांदे, हवालात च गुजरा मंगा लेंदे ने। ते कहंदे ने पराउणे आए ने, चलो गाना करके वहाओ। पराने ने तुहाडा डांस नहीं विखाना हुंदा, तुहाडा ही फायदा, किते अंदर पै पै जोड़ी ना जाओ। ओए जोड़ी ना जाओ, ਅਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਆ ਮਗਰ ਝੋੜੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਕਵਾਲ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜੀ ना जाना। ये तो वैसे आम तौर पे देखा गया है कि जब आप लोगों के हत्थे ये ख्वाजा सरा बेचारे चढ़ जाते हैं, जुल्म बहुत करते हो आप लोग। तो और क्या? यकीन करो जुनैद साहब, मैं कोई जुल्म नहीं कीता, मैं तो इन्हां दी बड़ी इज्जत करना, क्योंकि मेरा अपना एक भरा ख्वाजा सरा है। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले औंदा सवाद गले बात दा खिलरे ने बाल मेरे रहना मैं नाल तेरे वादा है पहली मुलाकात दा लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो जी मना करें ने यार। अब मैं जाए इथों कोई बेल शेल नहीं जे मिलनी। हाय ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਊਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਆਏ। ਬਾਜੀ ਬਾਊ ਦੀ ਵੇਸਕੋਟ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो क्या हो गया? फजूल बात। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। अब मैं जाओ किते खा लेना, की कर क्या कर रहे हैं? ਇਹਦਾ ਆਪ ਕੁਛ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। क्या हरकतें कर रहे हो यार? बैठ जाओ आराम से। ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। सॉरी भाई। यार मेरी बात सुनो, अब जब मुल्क के मोतबर इदारों ने आपको इज्जत देना शुरू कर दी है, आपकी एक आइडेंटिटी को तस्लीम कर लिया है, तो आप लोग उसको ये रिवॉर्ड कर रहे हो कि वारदातें शुरू कर दी हैं, चोरियां, कत्ल, डकैतियां। जुनैद साहब ਅਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੇਸਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਕਿੱਕ ਮਾਰਾਂਗੀ। अब बह जा एडी तू जैकी चन, मोटरसाइकिल दी किक तेरे को वजदी नहीं ते डाकुआं नु किक्का मान तुरे। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਵਰਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਕਮੀਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ। अब फिक्र ना करो, नहीं छड़ दे। ਬਸ ਭੈਣ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। अब वेखे जे इन्हां नु फड़ लईए ते चाह पानी भी साडे कोलों ही पींदे जे। ਓ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਨੇਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? जी ਸੇਮ ਹੇਅਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ। सदके जावा तेरे कॉफी पीनी है, एडी तू समीना पीरजादा दी क्लास फेलो। यार मेरी बात सुने, अगर ये लोग डकैतियों वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों पकड़ा है आपने इनको? ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕੱਦੂ ਕੋਨੇ ਕੋਲੋਂ। यकीन करो ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਹਾਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਚਾਰਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਨੱਚਣ ਡਏ ਆ? ਸਪਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਦ ਲਈ ਫੜ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਫਿਰਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੈਲਟ ਵੀ
ਬੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂ? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਗਏ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਆ ਤੇਰੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਗਏ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਆ ਤੇਰੇ ਦੀ। ओ भाई यार उनकी तो समझ आती है, आपको क्या हो गया? ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਬਾਗ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अरे एक मिनट, ये सिग्नल्स पे मांगने की वजह से आपने गिरफ्तार कर लिए इन्हें? ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਆਂ? ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਕਾਹਦੇ ਡਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਸਭਾ ਕਮਰ ਵਰਗੀ ਕਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਖਲੋ ਜਾ ਤੋ ਐਡੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, इरफान खान आप? ये क्या कह दिया? Shut up! ਬਾਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ बाकी आप लोगों को इनसे इंटरेक्ट करना नहीं आता। जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है, पुलिस का और उनका वास्ता पड़ता है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे इनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। हालांकि इन लोगों में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और पूरी दुनिया में ऐसे है कि पुलिस खास तौर पे उनको ट्रेन किया जाता है इस सूरत हाल से निपटने के लिए। हमारे यहाँ जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो मजाक सा बन के रह जाते हैं। बस जुनैद साहब ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਠਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ देखो हिंदुस्तानी रियासत तमिलनाडु में बाकायदा 4 पुलिस ऑफिशियल्स ख्वाजा भर्ती किए गए इन लोगों के क्राइम से निपटने के लिए। इसी तरह स्कॉटलैंड यार्ड बर्तानिया में भी एक पुलिस ऑफिशियल है बड़ा हाई रैंक, उसको उन्होंने सिर्फ इसलिए भर्ती किया है कि जो ख्वाजा सराओं के इलाके जहां पे क्राइम बहुत ज्यादा है वहां पे उसको डिप्यूट किया जाता है। सुन रहे हो ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਿਜੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਨ ਡਈ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਡਈ? आराम से यार, थोड़ा हमदर्दी से बात कर ले। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਰੱਖਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ 7 ਅਪ ਤੇ ਫੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਤਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। सुन रहे हो? ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੇਬਲ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ 5-6 ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਤੀਲੇ ਵਾਲੀ ਸੱਪ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਫ੍ਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ 12 ਮਾਈਲੋ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾ ਦਿਆਂ मेरी बात सुने, अगर इन पर कोई बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन नहीं है तो छोड़ दे बेचारों को। ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ICU ਚ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਤੀ ਹੈ ਸਭ ਜਾਂ ਸਤੋਰੇ ਬੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੋਰੇ ਬੋਰੇ ਚ ਤੋਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੇ ਹੀ ਸਨ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਰਾ ਬੋਰਾ ਨਾਲੋਂ ਭੋਰਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਸੀ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬਣੇ ਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਹਦਾ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਅਸਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿੰਦਾ ਜੇ ਉਤਰਾ ਕੋ ਮਲਕ ਅਸਲਮ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਲਓ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਉਤਰਿਓ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਬਾਜੀ ਰੋੜੇ ਤੇ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯੂ نو ਲੈਲਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਵੇਂ ਕਿ ਮਜਨੂ ਵੀ ਗੰਜਾ ਸੀ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਹਾਏ
इंसान ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ मैं सदके जावा मेरी भैन नूं तत्ती सीख ना लाना फिर कलेजी भुनन दी स्मैल आउंदी है मेरी बात सुने, अगर ये लोग भीख मांग के अपना पेट पाल रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, तो कर लेने दें इनको। ਉਹ ਚਲੋ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਨਾਮਰਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये ठीक कह रहे हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मेरे ठेकेदार ने पहने हुए हैं दस्ताने। ये इन लोगों का बहुत बड़ा अलमिया है कि ये खुद बेचारे इतना ज्यादा क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये देखने में आता है कि किसी क्रिमिनल का आलाकार बन जाते हैं, वो इनको इस्तेमाल करता है। ये कार चोरी की अक्सर वारदातों में ये जो पकड़े जाते हैं उसकी वजह यही होती है कि कारों की जो चेकिंग होती है, पुलिस जो नाके वगैरह लगते हैं उन पे जाने देते हैं खातून समझ के, और बिठाया इनको होता है अगली सीट पे। बस की करिए सी तो मासूम चिड़ियां वा सानू की पता है कि कौन सानू किहड़े काम विच पान लगा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹਿਨੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚੋਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜਣ ਚੋਂ ਮੋਬਿਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰੇਜ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਸਨ। फिर जान कैसे छूटी इसकी? बस अल्लाह ने बचानी सी जान दी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸੀਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਚ ਵੜ ਗਈ। ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੜਨ ਤੇ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਨਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਖ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੌੜ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਬਿਲ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार भाजनाद पीछे जाइए पैमरा के थ्रू जो न्यूज चैनल है उनका थोड़ा बहुत कोई लाहामिल को पुलिसी कोई वर्निकल को जोग्राफिया बनाने की कोशिश की गई थी। वो चूंकि हुकूमत का अपना मसला था, अवाम का मसला जो है वो तो ज्यादातर मेरा ख्याल है एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। खवातीन और बच्चे और फैमिलीज जो है वो ज्यादा वो देख रहे होते हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स। उसके ऊपर मेरा ख्याल है अब कोई भी ऐसा ड्रामा या ऐसी सीरियल या ऐसी तवज्जो नहीं दी जाती कि मुआशरा एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर सके। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे लड़कपन में, लड़कपन तो खैर अभी भी है, हमारे बचपन में ऐसे ड्रामे बेशुमार लगा करते थे। रेडियो पे यार रेडियो पे नहीं, बचपन यार टेलीविजन की, यार ये बंदा क्या है यार, सीरियस बात कर रहे हो तो फिर सीरियस गुफ्तगू रखो। ओ भाईजान जो टेलीविजन है ये आपको मालूम है कि सन 63-64 में पाकिस्तान में आ गया था। तो 63-64 में तो मैट्रिक करने के बाद कहाँ थे? ओ भाईजान कौन सी मैट्रिक, मैं तो दुनिया पे आया हूँ 92 में। 92 आप अजीजी है कि वर्ल्ड कप है? हाँ मुझे याद आ गया वर्ल्ड कप से। मेरे ताए ने मुझे बताया था कि मैं एक दुकान पे खड़ा टीवी पे वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था और मैं तुम्हारे लिए फीडर लेने गया हुआ था इस दुकान से। बात क्या कर रहे थे? बात मैं ये करने लगा हूं कि आजकल के जो ड्रामे हैं या जो आजकल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है वो किसी हवाले से मुआशरे की कोई इस्लाह या कोई तरबियत कर रहे हैं? आपने कभी गौर किया? इस्लाह और तरबियत को तो एक तरफ रहने दो, तुम कभी पिछले 7-8 साल के जो टीवी ड्रामाज हैं इनका एनालिसिस करो, तुम इस नतीजे पे पहुंचोगे कि हमारे आज के जो टीवी ड्रामाज हैं ये खानदानों को तोड़ने का बायस बन रहे हैं, बजाय ये कि ये ड्रामे जो है खानदानों को जोड़ने का बायस बन रहे हैं। कभी तुम देख, आज से 20-25 साल पहले जो ड्रामे आया करते थे वो खानदानों को जोड़ते थे, खानदानी जो तनाज़ात थे उनमें भी डिस्कस होते थे, जाहिर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
یہ درس ملتا تھا, یہ سبق ملتا تھا کہ خاندان جڑے رہیں تو ہی معاشرے کا حسن برقرار رہتا. ہاں جی, مجھے اچھی طرح یاد ہے یار, ایک ڈرامہ بچپن میں دیکھا تھا گھنٹی, امجد اسلام امجد صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا بچپن میں. ہاں جی, اور فشار میں خود کام کیا تھا, 2 بچوں کا ابا بنا تھا. یار کو عقل کو ہاتھ مارا. یہ تو ریکارڈ ہے, تم تو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. میں جو مرضی کہہ دوں, تمہاری تو مجبوری ہے. یار پھر اگر آپ نے ریکارڈ ہی نکال لیا تو پھر میں جاؤں پھر مجھے برمان شامی صاحب کے پاس. اگر پھر ریکارڈوں کی بات کرو گے تو مجھ سے قسم چکوا لو, 88 میں اس کا پہلا مضمون چھپا تھا فرنٹیئر پوسٹ میں. اب جو بچہ 88 میں لکھ رہا ہے مضمون فرنٹیئر پوسٹ میں, وہ کم از کم 32-33 سال کا تو ہوگا. دیکھو اپنے منہ سے نکال رہا ہے سچ. چلو یار, آج یہ ونس فار ایور طے کرتے ہیں, تم 33 کے ہو جاؤ, میں 32 کا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں تم 32 کے ہو جاؤ, مجھے کتی کا کر لو. کتی کا عزیزی نہیں ہوتا, مارچ ہوتا ہے. یار بات یہ ہے کہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اس وقت وہ ڈرامہ جو گھنٹی تھا نا, وہ اس چیز پہ تھا کہ یہ جو والدین بار بار بچوں کو بلاتے ہیں گھنٹی بجا کے, بوڑھے باپ جو چل پھر نہیں سکتے, ان کی اس گھنٹی بجانے کو آپ برا نہ سمجھیں یا اس سے اکتائیں. اتنا پیارا لیسن تھا وہ, اور بے شمار ڈرامے ایسے. پچھلے 1 سال کے دوران میری نظر سے کم و بیش 6-7 ایسے ڈرامے گزرے ہیں جن میں طلاق یا خلا بالکل ایک معمولی سی بات سمجھ کے ڈسکس کی گئی ہے. اور یہ جس طرف تم نے اشارہ کیا, بڑی زبردست بات ہے کہ ہمارے دور میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا کہ ماں باپ کو گھر کے علاوہ بھی کہیں رکھا جا سکتا ہے. میں نے اپنے پچھلے 2-3 سالوں کے دوران کم از کم 4 ڈرامے ایسے دیکھے ہیں جن میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروایا گیا, باقاعدہ تربیت ہے. اور طلاق اور خلا, اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ 2012 میں پورے پنجاب میں جو خلا کے کیسز تھے وہ 12,000 کے لگ بھگ تھے. آج 2016 میں جو لاسٹ ایئر گزرا ہے اس میں یہ 20,000 کو ٹچ کر گیا. ہاں جی, دیکھو یہ کسی بھی قوم کی بلڈنگ میں جو سب سے اہم شعبہ ہوتا ہے نا, وہ ثقافت ہوتی ہے. تو یہاں ہمارے ہاں تو ثقافت کے شعبے کی طرف کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی. میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ان 67 سالوں 68 سالوں میں جب سے پاکستان بڑھا ہے, کبھی کسی ایوان کے اندر, کبھی کسی پارلیمنٹ میں, کسی ہاؤس میں آج تک بتاؤ مجھے ثقافت میں بحث ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں. اچھا, ایک اور مسئلہ جو خاندانوں کو توڑنے کا باعث بن رہا ہے ڈراموں کی وجہ سے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاندانوں میں جو ٹوٹنے کی صرف وجہ جو ہے وہ ڈراماز ہی ہیں, لیکن ڈراماز ایک بڑی وجہ ہے. اس میں ایک اور بھی ہے کہ یہ جو لیوش لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے, مطلب آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی جو عمارت دکھائی جاتی ہے, اس سے بھی گھر برباد ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ڈراموں میں دیکھتی ہے خاتون اپنے شوہر سے فرمائش کرتی ہے, شوہر بھی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے, پھر وہ دوسرے راستے اختیار کرتا ہے کمائی کے لیے, آپس میں ڈیفرنسز بڑھتے ہیں, تم اپنے گھر سے لے کے آؤ, تم زیادہ کماؤ, رشوت, یہ وہ, اس کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں. جی جی جی, کیا بتائیں جی, گھر تو اتنے ٹوٹ رہے ہیں. یہ مغلپرا میں پچھلے دنوں ایل ڈی والوں نے 7-8 گھر توڑ دیے. ہاں جی, انہوں نے کہا یہ ناجائز بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے گھر ٹوٹنے میں صرف ڈراموں کا نہیں, ایل ڈی اے کا بھی آتا ہے. کیوں جی, یہ تربیت کر رہے ہیں ڈرامے آج کل کہ ان کو اتنے نہیں پتا کون سے گھر ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے, انہیں سارا مدعا پھڑ کے ڈرامیاں تو ایل ڈی اے تے سوٹ دی. میں بڑی ایک افسوس کی بات بتاؤں, پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ایک فیملی کورٹ کے ایک پہلے جج رہ چکے ہیں, اب وہ وکالت کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے چند سالوں کے دوران میرے علم میں ایسے اتنے زیادہ کیسز آئے ہیں کہ بچیاں شادی کے فوراً بعد کسی معمولی سی بات پہ, بالکل چھوٹی چھوٹی بات پہ خلا کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں آج سے 8-10 سال پہلے ایسا بالکل نہیں تھا. ان کا انالیسس بھی یہی تھا کہ میڈیا اس میں منفی رول پلے کر رہا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہی رحمت فرمائے اور بچیوں کو اپنے اپنے گھروں میں بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. واقعی اصلاح کے لیے یا سبق کے لیے کوئی ایسی چیز اس وقت موجود نہیں ہے, نہ ڈرامے, نہ کوئی سکولوں کالجوں میں ایسی تربیت. یہ بھی ایک تربیت ہے جو بچیوں کو دینی چاہیے, اور میرا خیال ہے اس کا سب سے اچھا ایریا جو ہے وہ تو یہی ہے انٹرٹینمنٹ, جو ڈرامے فلمیں وغیرہ ہوتی ہیں. مگر یہاں پہ یار کوئی دیکھ نہیں رہا. تمہیں حیران کن بات بتاؤں
یہ ہم نے ایک دفعہ یہ تھیٹر ڈراموں میں فحاشی کے حوالے سے جب آواز اٹھائی اور رولا رولا ڈالا تو تمہیں یاد ہی ہوگا کہ ادھر تم نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا اس میں. عدالت میں جب کیس چلا تو جج صاحب نے پوچھا کہ ہاں جی آپ کا ڈرامہ ایکٹ کیا کہتا ہے. تو وہ جو ہمارے وکیل تھے انہوں نے دکھایا جی ڈرامہ ایکٹ تو جناب 1876 کا بنا ہوا ہے گورے کا, تو وہی آج تک موجود ہے. یعنی آج تک پاکستان بننے کے بعد, اسلام کے نام پہ ملک بننے کے بعد آج تک ڈرامہ ایکٹ ہی نہیں تبدیل ہوا. اب دیکھو کہ کرسی بچانے کے لیے طرح طرح کی ترمیمیں کی گئی ہیں, ثقافت بچانے کے لیے ایک ترمیم نہیں کی گئی. ہائے ہائے ہائے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ثقافت بچے گی تو معاشرہ بچے گا. یار کچھ کرو, کہیں ایل ڈی اے والے معاشرے کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ناظرین یہاں مل لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیس پر بات کرنے کے لیے آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دانیال عزیز. جنید صاحب نال صاحب بھی دیکھو. دانیال عزیز صاحب, شاہ محمود قریشی تے تسی اگے صاحب لایا ہوندا ہے, پیچھے تسی محترم جناب لایا ہوندا ہے, مینوں لینا ہی دانیال عزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آن لائن لیا ہے. سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دک دک کرنے لگا جیرا ڈرنے لگا, سیاں بیاں چھوڑنا کچی گلیاں توڑنا. سیاں دانیال صاحب یہ کون سا امپورٹنٹ موضوع ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ جنید صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کا دل دھک دھک کر رہا ہے اور ساری پی ٹی آئی کا جیا ڈر رہا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا جیا ڈر رہا ہے, یہ آپ کی جیا نہیں ڈر رہی. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور جتنا سخت یہ بیچارے گھبرا گئے ہیں, میں انشاءاللہ یہ آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, بلکہ میری بات آپ لکھ لیں, نوٹ کر لیں کہ اس تاریخی کیس میں عمران خان کی نااہلی بل پہ پڑی ہوئی ہے. بل پہ پڑی کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے وٹ تے پئی. عمران خان دی نااہلی ہے یا مونجی ہے وٹتے پئی؟ یہ عمران خان کی نااہلی کو آپ منجی سمجھے غوری صاحب. دانیال صاحب آپ کو کیسے پتا ہے کہ غوری صاحب نے کہی ہے بات؟ جنید صاحب مجھے تو اب آپ کے پروگرام کی ایک ایک اینٹ یاد ہو گئی ہے. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ جو تیسری لائن میں اینٹ ہے وہ آدھی گرے رنگ کی ہے. اس کو بھٹے میں ہیٹ زیادہ لگ گئی ہوگی سر. جی یہ تو آپ جانے اور بھٹے والے جانے, مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ آدھی گرے رنگ کی ہے. بڑی بات ہے. اور اگر مجھے اینٹ کا پتہ چل سکتا ہے تو غوری دا تے مینوں ایتھوں تک سیک پہنچن دے ہے. ویسے کیسے پتا چلا آپ کو اینٹ کا سر؟ جنید صاحب میں نے ساری زندگی سیاست کی ہے, میرے والد صاحب نے سیاست کی ہے, ہم اللہ کے فضل سے خاندانی سیاستدان ہیں. ہمیں ایک ایک اینٹ کا پتہ ہوتا ہے, ہمیں ایک ایک شخص کا پتہ ہوتا ہے, اور اس شخص کے رنگ کا, اس شخص کے سیک کا, ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی عمران خان کی. میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اب پوری طرح کڑکی میں آ چکا ہے. یہ بڑا ہماری تلاشی کی بات کرتے تھے, بڑی ہماری تلاشی لینی چاہتے تھے, تلاشی کا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا. اب ہم ان کی تلاشی لیں گے, اور ایسی تلاشی لیں گے جنید صاحب کہ ہم عمران خان کی جرابیں تک اتروائیں گے. دانیال صاحب ایئرپورٹ تے لگ گئے ہو. تو بڑیاں گلاں کر رہے تینوں میں پروگرام دے بعد دس رہا. یہ میں بے شک ایئرپورٹ پہ لگوں یا کہیں بھی لگوں, اب عمران خان نکرے لگ گیا ہے. اب یہ دوڑیں گے, اس کیس سے یہ دوڑیں گے, مگر ہم ان کو اب ہرگز دوڑنے نہیں دیں گے. آپ دیکھیے گا ان کی تلاشی بھی ہوگی, اور ان کی جامہ تلاشی ہوگی, اور ان کی جرابیں بھی اتریں گی, ان کے بوٹ بھی اتریں گے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پان پت بھی اترے گی. یہ پان پت سے آپ کی کیا مراد ہے سر؟ اور میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بوسٹن یونیورسٹی کا پڑھا ہوں جنید صاحب, میں کوئی شکرگڑھ میں فتح گڑھ چوڑیاں پرائمری سکول کا نہیں پڑھا ہوا. میں اللہ کے فضل سے امریکہ سے ڈگری لے کے آیا ہوں. پان پت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر پان کھا کے پانی میں گھس کے ادھر بیٹھ کے پت پت کرے, اسے پان پت کہتے ہیں.
लेकिन इमरान खान तो पान नहीं खाते। चले पान नहीं खा रहा तो बद तो कर रहा है ना, बल्कि पिछले 4 साल से बद कर रहा है, अब ये बद भी करेगा और पान भी खाएगा। जुनैद साहब, जितना इस टेंशन में है ये शख्स, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये पान खाएगा और ये तंबाकू वाला खाएगा और काले तंबाकू वाला खाएगा। अच्छा दानियाल साहब, जो इमरान खान ने इल्जाम लगाया था कि उनको 10 अरब रुपए की ऑफर हुई है, आप लोगों ने कहा था कि आप अदालत में जाएंगे, अभी तक गए क्यों नहीं? देखें जुनैद साहब, ये चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि मैं अदालत में जाऊंगा और मुझे मालूम नहीं है कि वो अभी तक गए हैं या नहीं, या जा रहे हैं या नहीं, चूंकि वो जरा सख्त आदमी है, मैं उनके दफ्तर में काम ही जाता हूँ, तो मैं किसी आदमी को भेज के पता करवाऊंगा। बल्कि एक मिनट ठहरिएगा जरा, ये हाँ जी 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 हाँ जुनैद साहब, ये ताज़ा इत्तला मिली है कि वो अदालत में चले गए हैं। रात के वक्त अदालत चले गए? क्यों जी, रात को रक्षा नहीं मिलता या अदालत च बत्ती नहीं होती रात को? अच्छा दानियाल साहब, फोन कहाँ से आया? आपके कान में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है जुनैद साहब, कान में क्यों नहीं है कुछ? अभी मैं कान में कौड़ा तेल डाल के आया हूँ। कौड़ा तेल और मीठा तेल पा के कान में कीड़ियां चढ़ा लवा। ना मिठे आलू चंगे होंगे ना मिठे कान। मुख लैन दे तेरा प्रोग्राम। तो बात ये है जुनैद साहब कि ये शख्स जो है ये झूठ बोलता है, ये हर वक्त झूठ बोलता है और ये पकड़ा गया है। हमने इसका झूठ पकड़ लिया है और इसका झूठ हमने गर्दन से पकड़ा है। मैं आपको सही कहता हूं कि ये इतना झूठ बोलता है ये शख्स कि इसको झूठ की लत लग गई हुई है। वो क्या कहते हैं कि मुझे तो तेरी लत लग गई। सर जी जरा थोड़ा तराना जी जरा। जी, मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। कोई ऐसा चैलेंज नहीं है अल्लाह के फजल से जो ये नून लीग वालों को दानियाल को दिया हो तो इसने पूरा ना किया हो। दानियाल साहब, सारे चैलेंजेस पे आप पूरा उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही वजारत वाली। अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। सर तुसी इस्लामाबाद तो बोलन डे कि बॉम्बे स्टूडियो तो बोलन डे? तो बंदा बनने के लिए क्या हो गया दानियाल साहब? आप ये फिर हम पे इल्जाम लगा रहा है बॉम्बे स्टूडियो का। पहले अपोजिशन वाले वो जंदाल को लेके हमारे पीछे पड़े हुए, अब इसने बॉम्बे स्टूडियो मुझे पूछा दिया है। तो आप क्यों इंडियन गाना गा रहे हैं? जुनैद साहब, मैंने अल्लाह के फजल से कभी इंडियन गाना नहीं गाया। तो वो जो आप अभी गा रहे थे धक धक करने लगा, वो कतर का है? ये देखिए आप फिर ज्यादती कर रहे हैं। पहले आपने इंडियन का इल्जाम लगा दिया है, अब आपने कतर। यार बंद करो टीवी। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, कितनी देर तक हम जाहिलियत के अंधेरे में खज्जल खराब होते रहेंगे? ईमान से बहुत दुख होता है किसी वक्त सिचुएशन देख के, इतने जदीद दौर में, जबकि कुछ 100 चैनल बंदे के घर टीवी के ऊपर चल रहा होता है और सज्जे खब्बे इतनी जिद्दत आ चुकी है, टेलीफोन मोबाइल बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, नौकरों के, हर एक के हाथ में है जी। मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ, कई दफा ऐसा वाकया सामने आता है। मेरा एक रिलेटिव है, मुझे फोन करके कहने लगा, अजी जी मियाँ यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक बहुत ज्यादा आपको अकल शौर मजीद दे, आपने मुझे कहा है पढ़ा लिखा। तो कहने लगा यार मैं ये चाह रहा था कि तुम अपने भतीजे को फोन करके तो उससे पूछो कि उसके पेपर कैसे हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं पूछ रहे? पहले तो कहने लगा यार तुम यार पढ़े लिखे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर अखीर होली कहता कि यार मैं तो उसके साथ बड़ा सख्त रवैया रखता हूँ, मेरी उसकी इतनी कोई फ्रैंकनेस नहीं है, तो मैं शायद फ्रैंक हो के बता दे। आई एम वेरी वेरी सैड दैट टाइम। मैं सोचना शुरू हो गया, मैंने कहा यार देखो कि इतने जदीद दौर में आज तक ये पेरेंट्स नहीं समझे कि आप बच्चों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। जो माहौल हो, क्या कर रहे हो आप? तस्वीर बड़ा स्टाइल है, फोटो बनाइए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज सॉरी।
आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। प्लीज, मैं कहना ये चाह रहा था कि बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना चाहिए ताकि आप उनके राजदार रहें और वो आपको अपना राज बताएं, अंदर की बातें भी बताएं। इस वक्त बच्चों के हाथों में 303 की बंदूक पकड़ी हुई है। ये जो मोबाइल है ये कोई छोटी चीज नहीं है। लेकिन मुझसे कसम चुकवा लो, ये हमारा एंकर इस वक्त मेंटली प्रोग्राम के अंदर नहीं है। वरना जितनी मैंने अपनी शटाइल शटूल मारे एजुकेशन की बात की है, इसने तो मुझे बीच में 6-7 जगह जुगत कर दी। जितने मैंने लूज बॉल कराए हैं और जितनी मैंने शटाइल से गुफ्तगू की है और ये चुप करके बैठा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्ली के आगे से चूहा गुजर जाए और बिल्ली चुप करके बैठी रहे। चलो शुक्र है तुमने चूहा तो माना है ना खुद को। और तुम्हें ये नहीं पता कि चूहा कितना प्यारा होता है। कभी तुम उसे गौर से बैठ के देखो, तुम उसकी हरकतों पे हैरान हो जाओ। ये देख टांग पे टांग रखी हुई है और चूहा बना हुआ है। अजीज, जब आपने कहा ना कि चूहा प्यारा होता है तो जुल्फी ने कहा यस। और जान दे यार, कल जो जुनेद साहब कह रहे थे कि कामां दा एका बड़ा मशहूर है, उदों तुम ही इंज फखर ना कोट सीधा कर रहा सी। वो कल की पुरानी बात है। कामा चिड़िया की गल होंदी रहेगी या शेरों का भी जिक्र आएगा? नहीं, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब वालिदैन को थोड़ा एहसास करना चाहिए, बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना चाहिए, बच्चों के राज जानने के लिए उनको अपना दोस्त बनाए। और राज जानने बच्चों के बड़े जरूरी। बच्चे बड़े तेज हैं, उनके राज लेने की कोशिश करो तो वो अब्बे के राज लेने शुरू कर देते हैं। तो यार अब्बा ना ऐसी हरकतें करे जिससे बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। अच्छा जी, खबरों की तरफ आ जाए। वजीर मुमलकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली कहते हैं जिला नाजिम 4 सदा बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। बिजली चोरी का सबसे बड़ा मुकदमा इमरान खान पे बनता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आबिद शेर अली साहब, आपका बयान सुन के तो ये ऐसे लगता है कि आपके येन में बैठ गया कि ये जो आवाम है या ये इट्टा रोड़े हैं या कुकू कोड़े हैं। ओ जनाबे अली, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी अगर बिजली चोरी हो रही है तो वो वापडा के ताउन से हो रही है। और जो वापडा है वो इमरान खान का महकमा नहीं है, वो वफाक का और आपका महकमा है। अगर बिजली चोरी कहीं भी कोई कर रहा है तो वो आपके ताउन से कर रहा है। 4 साल गुजर गए हैं, जो बड़के बुड़के मार के अब बैठे हुए ठंडा पानी पीने के लिए, वो बड़कों पे अब अमल करें, निरा इमरान खान को लताड़ने के काम में न पड़े रहे। अच्छा यार, बरसबिले तज़किरा वापडा वाले कई बार ये वजाहत कर चुके हैं कि जब हम लोग ये बिजली चोरी की बात करते हैं, ओवर बिलिंग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वापडा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना बिजली की, जो डिस्कोज है, ये उनका काम है, तो उनका नाम लिया करें, हमें बख्श दें। तो भाई जी, ये डिस्कोज कंपनियां हैं, ये भी इसी डिस्को मुंडे के अंडर है, को मेरे अंडर तो नहीं है तो नहीं के अंडर ही। इसलिए हयूरे वाला ये जो आपने 4 सदा का नायम इमरान खान के साथ जोड़ के उस पे बिजली चोरी का मुद्दा डाला है ना, ये कोई एक नायम नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में फैले हो नायम। तो हुण भाई जी चौंक च इन्ने डब्बियां वाले रुमाल बेचने वाले नहीं होंगे जिन्ने नायम होंगे। और माफी चाहता हूं, अगर आप मुखालफत की ऐनक रख के तो फिर चेक करें ना, तो आपके हुकूमती मेंबरान जो है ना और सियासतदान जो है, वो हर शहर में कोई ना कोई इतने को आपको मिल जाएंगे बिजली चोरी करते हुए कि आईडी लिस्ट बन जाएगी। 4 सदा भूल जाएंगे, 5 सदा, 6 सदा, 7 सदा हो जाएंगे। अच्छा जी सुने, वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी राना तनवीर अहमद का कहना है कि आज कायदे आजम भी होते तो हालात ऐसे ही होते। इत्थे रख वजीर सारे माशाल्लाह तपे हुए हैं। राणा साहब, ये जो आपने कहा ना कि अगर कायदे आजम होते तो हालात ऐसे ही होते, ये दूसरी बात है, पहली आप भूल गए हैं। पहली बात ये है कि कायदे आजम साहब अगर आज जिंदा होते तो आप लोग इख्तिदार में ना होते, बल्कि ये बयानात देने की पोजीशन में भी ना होते। अब तो आप माशाल्लाह वजीरे साइंस व टेक्नोलॉजी है ना, अगर कायदे आजम साहब जिंदा होते तो आप किसी शेखुपुरे के स्कूल की साइंस लेबोरेटरी के असिस्टेंट होते। वो असिस्टेंट जो टीचर जब चला जाए तो बच्चों को कहता है कि देखना मैं H2SO4 में सोडियम क्लोराइड डालूंगा ना तो झाग ऊंची होगी, झाग देखना बस, झाग नहीं निकलती तो फिर शर्मिंदा नहीं होते। बच्चों को कह रहे होते कि फार्मूले के मुताबिक झाग निकलनी थी, लेकिन आजकल H2SO4 ही असली नहीं आ रहा। और अगर झाग निकल जाए तो फिर अपनी उंगल साड़ बैठती है। देखे ना ये रहा कि क्या राणा साहब ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कायदे आजम भी फेल कर दी।
ले जी अजीजी साहब, चाइना के शहर शंघाई में एक ऐसा होटल खुला है जो बिल्कुल स्कूल की तरह लगता है। शाबाश। बैठने के लिए डेस्क और मेन्यू बताने के लिए दीवारों पर ब्लैक बोर्ड लटकाए गए हैं। बहुत अच्छे, शुक्र है ये होटल इधर नहीं खुल गया, वरना किसी ने वहां घुसना ही नहीं था। यहाँ तो बच्चे बेचारे सारा दिन स्कूल में आखिरी टल्ली का इंतजार करते रहते हैं, और आखिरी टल्ली बजे जब तो स्कूल से बच्चे ऐसे बाहर आते हैं जैसे सवेरे सवेरे खुंडा खोलो तो कोकड़ नहीं बाहर आते। ऊपर से होटल भी स्कूल जैसा हो, इधर कौन सी फैमिली जाएगी? बच्चों ने बिल्कुल इनकार कर देना है, आई डोंट लाइक दिस होटल। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत मिस करता हूँ स्कूल कॉलेज को। हाय हाय, ऐसी सोनी टल्ली में जाते थे ये कि बच्चे साथ हल्का हल्का डांस भी करते। वो याद करता होगा। ओ यार क्या गोल्डन डेज थे। कल्टीन से ऐसी मीठी चटनी खाते थे कि लाइमन वो कमीज के ऊपर गिरती। यू नो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? कौन सा जी? सोशियोलॉजी। कभी शीशे में अपनी सोशियोलॉजी देखी है तुमने? यार इसको सोशियोलॉजी कहना, सीधा बथियालॉजी कह दो। सीधा कहो कि गरीबां दे बच्चे फिर पढ़ देना। बासत के जाए, ये तो सिंपैथेटिक हो गया। नहीं, मैं गौरी साहब होटल की बात कर रहा हूँ। देखो ना, होटल भी स्कूल जैसा बना दिया है। इधर डिशें कौन सी पकती होंगी? आज आपको मैं केमिस्ट्री कढ़ाई खिलाऊंगा। हाय हाय हाय, कभी आपने मैथ लोबिया खाया? जी जी, इस होटल के ज्योग्राफिया तिक्के बहुत अच्छे हैं। जी मैं जरा ज्योग्राफी से चालू हूं, इसलिए मैंने नहीं वो कभी खाया। मैनू इस होटल च किसी ने वड़न नहीं दिता। क्यों जी? वो कहते सन सारे मजबून खा जाएगा। बहुत अच्छा। इस होटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होना था कि है ये शंघाई में, लेकिन बैरे से लेकर प्रिंसिपल तक सारे गुजरा वाला क्यों नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।